Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 3, Concept of Acid-Bases Neutralization, focusing on strong acid and strong base. This is the lesson outcome. What you will able to do after you finish the chapter. Basically, you boleh tahu apa yang you harapkan untuk chapter ni. And then the first one, acid-base theory. We're going to understand three perspectives of our definition of acid and base based on Arrhenius, Bronsted, and also Lewis. So for Arrhenius, this is the classic one. We say that acid is a substance. When it dissolves in water, it produces H plus ion. Anything that produces H plus is an acid according to Arrhenius. Anything that releases OH negative is a base according to Arrhenius. So this is an example of ionization of HCl, chloric acid, into the water, produce the hydronium ion plus Cl negative. As you can see here, the HCl is an acid because after that dia jadi Cl negative. So maksudnya dia menghasilkan H plus. H plus ni pula bergabung dengan H2O membentuk hydronium ion, which is acid lah. Basically, hydronium ion ni samalah dengan H plus. Dia ada extra H plus kat situ. Ya. While for base pula, contoh dia adalah ammonia in water. So ammonia, dia bila dissolve water, dia akan menyebabkan air ni adalah base. Sebab air ni, ammonia ni akan menyebabkan releasing of OH negative. So bila ada OH negative, maksudnya dia adalah base. Right, the next is Bronsted-Lowry. So for Bronsted-Lowry, so this one, Bronsted-Lowry, definition dia pula adalah dia kata acid is a substance that donate proton. Basically proton sama je dengan H+, tapi yang berbezanya adalah perbuatan kat sini. It act as a proton donor. So bila substance tu dia jadi proton donor, dia keluarkan H+, dia donate pada lagi satu tu, dia adalah acid. And for the base is substance that accept the proton H+ tadi daripada acid tu, dia adalah base. So dia ada penambahbaikan daripada Arrhenius tadi. Okay, tindak balas, for example, for Bronsted-Lowry, HCl in water menghasilkan hydronium ion plus Cl negatif. Kalau kita tengok kat sini, HCl after dia dah donates dia punya H+, minus H+, dia donates. So dia jadi Cl negatif. So now kita kata HCl ni adalah acid. Sebab dia donate menjadi ni. Dia donate pada siapa? Pada H2O. H2O is a base sebab dia terima membentuk H3O+. Okay, untuk Bronsted-Lowry ni, dia ada satu benda kita panggil dia Bronsted-Lowry pair. Conjugate pair. Macam yang tengok saya dah pasangkan dia ni. Ini kita panggil dia conjugate acid pair. Alright, conjugate acid pair, dia ada dua jenis. Satu conjugate base, satu lagi conjugate acid. Okay, pasangan dia adalah, bila you ada acid, pasangan dia adalah conjugate base. Kalau you ada base, pasangan dia adalah conjugate acid. Sebab apa? Sebab H ni, contoh, H daripada acid ni will be donate to another one, membentuk conjugate base, which is something yang kurang dia punya H+, berkurang. Kalau base ni pula, dia akan menerima, dia adalah acceptor, dia plus H+, jadi dia punya pasangan tu yang selepas tu, dia akan berlebihan lah H+, sebab tu kita panggil dia conjugate acid. Kalau tak nampak, kita tengok lagi satu contoh dia.
Okay. So this is example of a conjugate acid base pair. So HCl the acid, pasangan dia adalah Cl negative, which is the conjugate base. Kalau kita tengok HCl ni ada H, tapi conjugate base dia tak ada H. So sebab tu dia jadi base. Kalau yang base ni pula H2O, H2O ni dia special. It can act as a acid, dia boleh juga jadi base. So untuk H2O yang dalam kes ni dia jadi base. Sebab apa? Dia terima H daripada acid ni, dia terima membentuk H3O+, which is the conjugate acid. Ini pasangan dia berdua. Okay. Another example for ammonia. Ammonia in water. So ammonia in water here, ammonia act as a base, while water here, water ni acid. Special kan? So ammonia ni pasangan dia adalah NH4+. So base, pasangan dia conjugate acid. Sebab dia ada lebih H+ itu. Tambah NH3 kan? So dia membentuk NH4+. For acid lah, which is the water, H2O, dia berkurang satu ni, membentuk OH negative. So acid pasangan dia conjugate base. Okay. Right. The next is Lewis. Lewis, dia lagi upgrade lah daripada Arrhenius dan Bronsted Lowry. Dia tak cerita dah pasal proton ataupun H+. Now, it talk about electron. Ingat lagi kat sekolah, what is electron? Kan, ni you ada nukleus. Nukleus ada proton tambah neutron. Di luar daripada nukleus, you ada elektron. Kan, elektron duduk dalam petala ataupun shell. So, this electron, ini yang terlibat dalam chemical bonding. So, Lewis, dia come out dengan Lewis structure, where you kena tunjuk elektron tu dekat luar ni. So, for example, H2O. H2O dekat O ni ada lagi dua pasang elektron yang tak berikat dengan mana-mana atom atau ion. So, this elektron berlebihan ni, dia akan donate kepada acid. So, dia bentuk base. Okay. The next one, perbezaan antara acid dan base. Sorry. So, ni adalah tabel perbezaan. You boleh baca saja. Sama je macam sekolah. Kalau you ingat lagi bagus. And then next one is the type of acid and base. So, acid dengan base ni, kita boleh cakap sama ada dia strong atau weak. Semudah itulah. Ada satu ni kita panggil strong acid. And then satu lagi kita panggil weak acid. So, what does differentiate between this strong and weak? Apa yang menyebabkan dia strong and weak? It's actually because of the process of ionization ni. Ionization ni. Proses ni. Kalau dia 100% ionized, fully ionized, so dia adalah strong acid. Maksud dia, contoh HCl, dia fully ionized, dia pecah jadi H+ tambah Cl negative. Right? So, kalau dia partially ionized atau incomplete ionized, atau dia cakap not 100% ionized, itu nama dia weak acid. Kalau dia adalah acid. So, dia akan membentuk, contoh ni CH3COOH, which is organic acid. All the organic acid is a weak acid. So, dia membentuk CH3COO negative plus H+. Okay. So, dia not 100% ionized. Kalau you nak beza, macam mana nak beza? Kita boleh tengok daripada simbol reaction tu. Kalau dia straight arrow, dia strong acid. Kalau dia ada pergi dan balik, maksud dia forward and reverse reaction, itu adalah weak acid. Menunjukkan tidak balas tu tak lengkap. Okay. Sama juga dengan base, ya. So, dalam acid and base, dia ada benda kita panggil monoprotic, diprotic, triprotic untuk acid. And then monobase and dibase untuk base lah.
So, monoprotic acid maksud dia apa? Bila dia ionize, contoh HCl ionize, dia akan jadi H plus tambah Cl negatif. Dia menghasilkan satu ion H plus. So, monoprotic. Satu proton sebenarnya. Perkataan pendek. Monoprotic acid. Kalau di pula, contoh H2SO4, sulfuric acid. So, dia akan menghasilkan 2H plus tambah SO4 negatif. So, 2H plus. Diprotic acid. Okay. 3 protic acid maksudnya 3 lah. And so on. Alright. Untuk OH pula, base pula dia based on OH negatif ni. Kalau dia menghasilkan, lepas dia ionize, dia menghasilkan 1 monobase. Kalau dia menghasilkan 2 monobase. Ya. Contoh inilah dia nak balas ni. Alright. So, itu adalah types of acid and base. Jarang kita classify acid and base ni mengikut dia punya protic, monoprotic dan protic, jarang. Kita sama ada dia strong ataupun weak. So, dalam chapter ni kita fokus hanya untuk nak balas between strong acid and strong base. This is example of strong acid and strong base. Example ni adalah contoh yang biasa you tengok kat sekolah. HCl, HNO3, H2SO4, HI and so on. Okay, untuk base pula, apa-apa yang ada O kat belakang dengan kumpulan satu lah, NaO, COH, kumpulan 2, calcium hydroxide, strontium hydroxide, barium hydroxide, lithium hydroxide. Okay, next kita tengok electrolyte. So, electrolyte ni dia ada 3, strong, weak and non-electrolyte. So, what is electrolyte? Electrolyte is any substance that containing free ion. That makes it electrical conductive. Penting untuk something to become electrically conductive when you have a free ion. So, tu kalau kita ingat lagi kat sekolah, contoh antara salt, table salt NaCl versus kalau you ada molten ni macam paste ataupun larutan aqueous of NaCl. Salt saya, kalau yang solid ni, dia tak boleh conduct elektrik. Tapi kalau molten atau aqueous, dia boleh conduct elektrik because of the free ion. Dalam salt, dia tak ada pergerakan Na plus dengan Cl negatif ni. Tak ada ion. Tapi dalam aqueous atau molten, dia ada free ion ni. Jadi, this free ion will help to conduct the current lah. Current tu bergerak, melompat-lompat. Okay. So, kalau dia strong, complete ionized, weak, slightly ionized, non-electrolyte, which is does not ionize lah. Right, and then, you ada the strength of acid and base. Untuk strength of acid and base is actually based on the ionization process. 100% ionized, it is a strong acid. So, duduk di atas ni adalah contoh-contoh strong acid. Okay, yang ni strong acid. Okay, untuk yang base, anything with OH atau O2, kebanyakannya adalah strong base lah. Tapi kalau nak simple, ingat yang biasa-biasa je. Weak, NH3, strong, kalau saya akan ingat NaO, anything with OH di belakang. Kalau untuk acid, HCl lah favorite, ataupun H2SO4. Untuk weak acid, saya akan ambil apa-apa yang ada belakang dia COOH. Depan ni saya letaklah CH3 COOH ke CH3 C2 CH2 COOH, any carbonic acid. Okay. Before we go further, this is pH. pH is a expressway to kita nak express sama ada dia adalah strong atau tak. Macam nak ukur, kita gunakan pH ya. So, ini you boleh tengok because the next video will be a calculation on pH. Okay. Thank you.